गुड इवनिंग समस्तଙ୍କୁ। ଭଲ ଅଛ ନା ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଅ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ। ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ୟା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ, ତମମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ବ୍ୟାଚ୍ର। ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ବ୍ୟାଚ୍ର ତ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ କହିଲ, ଯୋଉ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଛି ସବୁଥିରେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ? ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଭଲସେ ତମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ବୁଝା ହେଇଛି, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ହଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ହଉ ତାହେଲେ ତମମାନେ ପଚାର, ନୁହଁ କି? ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତମମାନେ ଖୁସି ଅଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ନୁହଁ କି? ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦବ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମର, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ରେଗୁଲାର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି କୋର୍ସଟା। ଏଇ ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟାରଟି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ରହିବ ତମର ଯାହାବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟରେ 3ଟା ପେପର ରହୁଛି, 301, 302, 303। 301ରେ ରହିବ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ବିଷୟରେ, 301 ପେପରଟା। 302ରେ ରହିବ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା 2ଟା। ଆଉ 303ରେ ରହିବ ତମମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ରୀତି ଏଗୁଡିକ ହେଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଡାକ ରହିଲା, ସେଥିରେ ତୁମର ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ବି ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି, କଳସ ଚଉତିସା ବି ଥିବ, ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଛି ସେଥିରେ କଥା। ତ ସେଇଟା କଣ କରିବା ନା ଆମେ 301 ଆଉ 302କୁ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଗୁଡାକ। ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କୋଉଟା ନା 303, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ବାହାର ପାର୍ଟଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି 303ରେ, କାହିଁକି ନା 301, 2ଟା ସାରଳା, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଆଉ ସାରଳା 2ଟା ରହିଛି। 2ଟା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡାକ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିପଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି 303ଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ତ ଆଜିର ଟପିକ ତମମାନଙ୍କର ରହିବ 303ରେ ହେଲା। ରେଡି ତ ସମସ୍ତେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଭଏସ ପିକ୍ଚର ଠିକ ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ
ତମମାନଙ୍କର 303 ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର କଣ ଦେଖ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଓ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଇ ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି ଆଳଙ୍କାରିକ, ଏଇଠି ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ଆଉ ପଦାବଳୀ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ଟପିକ ସବୁ ଏଥିରେ, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କାରଣ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଏଗୁଡାକ। ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ସରଳ ସାହିତ୍ୟଟା ମିଶେଇକି ବି ପଢିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ତମକୁ, ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ 301 କି 2ଟା ଭଲସେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ଆସିବ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 303ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଭଲ ଭଲ ଟପିକ ଏଥିରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଟପିକ। ତମର ଏଥିରେ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ ସେଇ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସୁଥିଲେ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିବ ତୁମ ମାନଙ୍କର। ତ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ ନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ରୀତିବାଦ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କଣ ଅଛି, ପ୍ରୟୋଗର କାରଣ କଣ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଭଏସ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗକୁ। ଦେଖ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଦବ ହେଲା। ଅଳଙ୍କାର ଓ ରୀତିବାଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟପିକ କଣ ରହିବ ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଏଟା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ଜଏନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିଦିଆଯିବ, ସେଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କଣ ନା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ତମର ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଭଲ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନିହାତି ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଯିବା ଅଳଙ୍କାର କଣ ରହିଲା ନା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ କଣ ନା ଅଳଙ୍କାରଟା କଣ ଗୋଟେ ଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗହଣା କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗହଣା ବା ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଭୂଷଣ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆମକୁ। ନାରୀଟିଏ ବିନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଟା ନାରୀ ଅର୍ଥରେ ଗଲା। ଯଦି ଆମେ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର, ଯେହେତୁ ଆମର ଟପିକ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରଟା କଣ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅଳଙ୍କାରର ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଭୂଷଣ ବା କହିବା କି ଗୋଟେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇଥାଏ। ଏଟା ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇଥାଏ ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି କାବ୍ୟରେ ସେଇ ଅଳଙ୍କାରଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନକୁ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଦବ, ମନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ରୂପରେ ଦେଖିବା, ବା ଛୋଟିଆ ସଂଜ୍ଞାଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଢିବା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ, କାହିଁକି ନା ଅଳଙ୍କାର ବିନା ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟର ଶୋଭା ବଢାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଅଳଙ୍କାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭୁଲିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ତାର ରୂପ ରହିଛି ବା କାବ୍ୟରେ କଣ ତାର ରୂପ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିକି କଣ ନା MA ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, PG ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ଟିକେ ଅନେଇବା ଯେ ଆମେ
आम कौन ना 10th पास कर +2 +3 विभिन्न प्रकार पास कर आसिले तो से व्याकरण पढ़ी समस्ते तो व्याकरण भी तुम जानी अलंकार गोटे टॉपिक अच्छी तो सेठी आम देखती कौन ना अलंकार दुई प्रकार बोली कहुला गोटे है शब्द अलंकार आउे अर्थालंकार अर्थात कौन ना गोटे काव्य देथिबो काव्यर सौंदर्यीकरण करा जाइथिबो कहा माध्यम रे ना शब्द माध्यम रे ताको कहा जाइथिला हमर कौन ना शब्द अलंकार तापरे हला कौन ना से काव्यर जेतो अर्थ आधार रे आमे गोटे सौंदर्य उपलब्धि करि थांती ताको कहा जाइथा अर्थ अलंकार दुईटी अलंकार गोटे शब्द अलंकार आ गोटे अर्थ अलंकार बुझ परछो तो ए जो शब्द आ अर्थ ए दुईटा होउची तार अलंकार विभिन्न प्रकार शब्दर संयोजन करा जाइथिबो विभिन्न प्रकार सेही शब्दर अर्थटा को आमे सुंदर भाबरे ग्रहण करि पारुथुवा ए दुईटा होउची अलंकार सेही अलंकार विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिबा बुझि पारिलो ना कोठी किछि रहिला जदि किछि असुविधा रहिला ताहले को आमे वर्तमान टॉपिक भीतर को जाई नाहंती बास गुटे ज्ञान तुम मान को देली अलंकार विषय कौन अलंकार हठात जन तो आम पढ़ी पारानी अलंकार विषय आगु आम कि भाविया पड़े हाँ यहाँ अलंकार ठीक अच्छे तो मैंने बुझी पारुच जदि कौटी किसी असुविधा रोचे ताहले कह भल लगुच अच्छा आगो को जीवा टॉपिक आरंभ करिबा अच्छा जीवा हमर जोटा मूल टॉपिक अलंकार रो संज्ञा स्वरूप जेतेबे अलंकार विषय रे हमें जानि नेले आम मन रे प्रश्न आसीबो पुणी कोन जति अलंकारटा गुण बा धर्म को सूचैला से गुण कौन ना धर्म कौन ना जी शोभा वर्धन करिला किए शोभा वर्धन करिला तार शब्द तार अर्थ ए दुईटी ताहेले अलंकार को किए प्रवर्तक थिले अलंकार ए प्रश्नटा मन को आसीबो जदि अलंकार विषय पढ़ुचंदी अलंकार को तो किए पुणी सृष्टि करचंदी अलंकार बोली चिन्हटा तो किए करिथिबे ताले अलंकार रो प्रवर्तक किए ना मन रखिबो कोन ताको ना ना भामह हला सब बेले मन रखिबो एगुड़ा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है एगुड़ा जदि छोट छोट कथा सब तुम मन न रखिबो ताले आगो को गले बहुत असुविधा तुम किछि आ जानि पारिबोनी हला जानिले कोन ना अलंकार रो प्रवर्तक जदि भाम तापरे हमें पढ़िबा हमर मूल टॉपिक जोटा रहिछि अलंकार रो संज्ञा स्वरूप एटा रहिला हमर मूल टॉपिक जीवा में आरंभ करिबा देखो साधारण भावरे आलोचना कले जहा काव्य सुंदरी रो शोभावर्धन करिबारे सहायक होई थाए ताहा हेउछि अलंकार आमे जोटा पूर्व आलोचना करिके आसिले जहा कि कोन करे ना काव्य सुंदरी रो शोभावर्धन करे काव्य गोटे नारी भावरे तुलना कले आमे कविताटी को कविता जणे कविटीए कविता को जेते बेले ता प्रेमिका भावरे ग्रहण न करिवो गोटे नारी भावरे ग्रहण न करिवो आमे प्रेमिका बोली कहि परिबानी नारी भावरे से ग्रहण न करिवो कविता को संपूर्ण करि परिबो नाही से काव्य सुंदरी बा जो नारी रो रूप को से नेले तार शोभा वर्धन करिबारे सहायक होई था किए ना अलंकार जे अलंकार रे शब्दर सुंदरता रही था अर्थर सुंदरता रही था साधारणतः देखिबे जदि कवि माने काव्य को नायिका भावरे परिकल्पना करि थांती जोड़ा वर्तमान में आलोचना करे जणे कवि जेते बेले कविता लेखिबा को बसे सेते बेले कविता को बा काव्य को से नायिका भावरे ग्रहण करे एकदम हजि जाए ता भितरे एवं साधारणतः कवि माने काव्य को नायिका भावरे परिकल्पना करि थांती वास्तव संसार रे नारी माने विभिन्न धातुर अलंकार व्यवहार कले जे भली तांकर शरीरर लावण्य परिवर्धित होइथा सेही भली काव्य सुंदरी को विभिन्न प्रकार अलंकार प्रदान कले अनुरूप भावरे तार शोभा वर्धित होइथाय कहउचंती जदी गोटे नारी को सुंदर भावरे हमें ताकू देखिबा ताहले
सेई नारी मध्यरे विभिन्न प्रकार अलंकार आभूषण करबा ताको आभूषित करबा ताहले जाई तार सौंदर्यटा बढ़िबो शरीरर लावण्य वर्धित होइबो से भली कहउचंती काव्य सुंदरी को बा गोटे कविता को विभिन्न प्रकारर अलंकार प्रदान कले अनुरूप भावरे से कवितार मध्य सभावर्धित होइथाय से अलंकार कोन ना विभिन्न प्रकार शब्द को संयोजन करा जिवो सेठी साधारण संसार रे नारीटीए अलंकार धारण करी रसिक पुरुष मान को आकर्षित करि थाए नु कि हमें साधारण समाज रे देखिबा सुंदरी नारीटीए जाउची तो से विभिन्न प्रकार अलंकार पिंधिची सुंदर साड़ीटीए पिंधिची तो पुरुष जाति माने कोन होती ना टिके आकर्षित हो जाती जत्ते बड़ महापुरुष होथाउ ना काकू जत्ते बड़ मुनि ऋषि माने हिथाउ ना काई नारीर सौंदर्य रे से माने सब बेले निहाती भाबरे कोन हेबे ना आकर्षित हेबे सेई भली काव्य सुंदरी मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार धारण करी काव्य रस पिपासु रसिक मानकु आनंद प्रदान करि थाए अर्थात जदि देखिबा कोन ना जो काव्य बाबदरे आमे पढुचंती वर्तमान बा जो अलंकार बाबदरे पढुचंती सेई भली काव्य सुंदरी मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार को धारण करे नारीटीए जे भली भाबरे विभिन्न प्रकार अलंकार को धारण करी सौंदर्य वर्धन करि थाए ठीक से भलिया कविता मध्य काव्य सुंदरी मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार को धारण करी काव्य रस पिपासु अर्थात जो कवि माने रहिले बा कहि परिबा जो माने कविता को भल पांती पिपासु माने जो माने कर पीबार इच्छुक थांती जो माने पीबा माने कोन पानी पीबे नु पानी पीबा की नुह पानी पीबा नु जो माने रस पान करिया पई चाहि थांती काव्यर रस को नवरस त माने पड़िथिबो रस रे तो से जो रस को रस पिपासु माने थांती जो माने कविता को जते बेले पढ़ंती से माने एकदम मजी जानती सेई माने ही प्रकृत रे आनंद लाभ करि पारंती सेई माने ही अलंकार रो गुण को धरि पारंती अलंकार रो गुण रे थिबा रस को पान करि पारंती तेणु कवि माने विभिन्न प्रकार शब्द और अर्थर चातुरी प्रदर्शन पूर्वक एभली अलंकार सृष्टि करि थांती और काव्य मध्य रसिक मानकु स्वकीय काव्य प्रति आकृष्ट करि थांती जो कवि माने रहिले विभिन्न प्रकार शब्द को से माने तर्जमा करंती सेठी विभिन्न प्रकार अर्थ को मध्य तर्जमा करंती एवं सेही अलंकार रे सृष्टि होई थाए जो रस गुडी को सेही रस को काव्य मध्य रसिक मानकु निजर काव्य प्रति आकृष्ट करंती कवि माने से काव्य सुंदरी कहि परबे से कविताटी तेणु कवि मानकर चातुरी स्वतः काव्य सहृदय मानकु से काव्य पठन करिबा निमित्त आकृष्ट मध्य करिथाय अर्थात कौन पढ़ुचंती ना कवि मानकर चातुरी स्वतः काव्य सहृदय मानकु से काव्य पठन करिबा निमित्त आकृष्ट करिथाय सेते बेले जते बेले काव्य रे किछि गुण से प्रदान करिथांती काव्य को केतेक शब्द रे संयोजन करिथांती सेही शब्द को रस पान करिथांती के ना काव्य रस पिपासु माने तेणु सेथुरु से माने काव्य प्रति अधिक आकृष्ट मध्य होइथांती भाषा आगु पढ़ी नथिबे कविता बाबद रे किछि जानि नथिबे तांका आगर जे जेते सुंदर कविता तमे पाठ करि बुझी पारिबे नै बरं विरक्ति हेगी उठी के पळेबे किंतु जे कविता को बुझी थिबो पूर्वरु कविता प्रति ता गोटे कोन अहेतुक दुर्बलता थिबो सेही मानक पाखर जदी गोटे छोटिया कविता टी भी आवृत्ति करि दियो से इच्छा करबे नै आगु को मध्ये आ किछि कविता आवृत्ति कर सेही मानक को आजिबो काव्य पिपासु तेणु संस्कृत भाषार पंडित माने उपन्यास को काव्यर मुख्य विभाग भाव में ग्रहण कर तेणु संस्कृत भाषार विभिन्न तत्वविद कहि परिबे जो दंडी स्वकीय काव्यादर्श ग्रंथ रे एटा मन रखिबो दंडीकर थिला काव्यादर्श ग्रंथ अलंकार संज्ञा निरूपण करने को जाई निजर मध्य मंतव्य देइछन्ति से सेठी कहिसन्ति कोन ना काव्य सभा करान धर्म अलंकारात प्रचक्षते ए जो छोट छोट कोटेशन सब श्लोक सब परीक्षा पूर्व तुमने शॉर्ट नोट करके लिखिथिबो से कोन कहंती देखो दंडी तांकर काव्यादर्श रे कहंती किछि मत देइचन्ति अलंकार को नेकी संज्ञा भाव रे कहिसन्ति जे काव्य सभा करान
धर्म अलंकारात् प्रचक्षते अर्थात जदि देखिबा से कहंती तांकर कहबा अनुଯାयी जे काव्य मध्यरे जेउ गुण काव्यर सभावर्धक होई थाए ताकू अलंकार भाबरे ग्रहण करा जाई थाए। बहुत बढ़िया कथाटे कहले देख काव्य मध्यरे जेउ गुण केउ गुण एठी प्रश्न आसबो केउ गुण ना जो गुण आमे पूर्वरु आलोचना करिक आसिले सेई शब्द सेई अर्थ जोथरे आमे रसपान करिथांती से गुणटी काव्यर सभावर्धक होई थाए से गुण को ही आमे कहिथांती कोन ना अलंकार हला। तेणु एठारे दंडी अलंकार को काव्यर शोभा प्रदान करुथिबा धर्म भाबरे ग्रहण करिसेंती। संस्कृत भाषार प्रमुख अलंकारवादी अलंकारिक होउचंदी आ जण आचार्य भामह। तो वस्तुतः तांको समय काव्यर आत्मा निरूपण प्रसंग बहुल भाबरे सृष्टि होइथिला। से कहिथिले कोन ना काव्यर आत्मा जदि देखिबा से होउची अलंकार। तेणु विभिन्न पंडित आपे प्रवर्तन करिथिबा सिद्धांत गुडको काव्यर आत्मा भाबरे ग्रहण करुथिले। तेणु भामह थिले अलंकार को काव्यर आत्मा भाबरे ग्रहण करिथिबा एक पंडित एटा को मन रखिबो जोटा पूर्वर मु कहउथिले प्रवर्तक जे थिले। भामह कोन करिथिले ना से कहउथिले अलंकार को काव्यर आत्मा भाबरे ग्रहण करिथिबा गुटे महान पंडित थिले भामह। से अलंकार रो परिभाषा निरूपण करबा को जाई मध्य मंतव्य देथिले। से कोन कहिथिले देखो ए जो कोटेशन उडा सब मन रख देथु हला एटा कोन कहउचन देखो ना रूप बादर अलंकार स्तन स्तस्यर दैवहु धवतः न कांत मणि निर्भूष विभात गोटिए सुंदरी रमणी बा सुंदरी नारी अलंकार धारण कले जे भली तार शोभा आहुरे रमणीय होई जाए ठीक सेही भली भाबरे काव्य सुंदरी अलंकार धारण कले तार शोभा अधिक हृदयग्राही होई पारिथा। भल कथाटे कहले देखो से कहउचंती जदि गोटे नारी सुंदरी नारीटी अलंकार धारण करिबा परे जो भली तार रूप गुण एकदम सुंदर से लागुची गोटे अप्सरा भली लागुची रमणीय ही जाउची सेही भली भाबरे जदि देखिबा काव्य मध्य काव्य सुंदरी अलंकार धारण कले अलंकार अर्थात काव्य सुंदरी जो गुण गुड़िक बहन कले अर्थात काव्य सुंदरी से शब्द को ग्रहण करिले शब्द को धारण करिले से अर्थ को धारण करिले तार सभा अधिक हृदयग्राही होइता। आचार्य भामह अलंकार मूल रे वक्रति को मध्य विशेष गुरुत्व दैछंती। बंका उक्ति वक्रति गोटे गुढ़ अर्थ रही थाए सीधा साधा आमे न कहि गोटे कथा को वक्र भाबरे कहि थांती ता होची वक्रति तेणु विशेष गुरुत्व प्रदान करिछंती। तांको मतरे वक्रति हेउची काव्यर प्राण स्वरूप अलंकार माध्यम रे वक्रति परिपृष्ट होई थाए से मध्य कहिचंती। देखो ए कोटेशन को मने रखुथबो सब बेले एतपाई मु ए टॉपिक ता प्रथमे आलोचना करि देली बहुत ही रही पाठ गुड़ाक मन रखिबार एगुड़ाक हैला एको सब मन रखिबो शॉर्ट नोट रे लिखि रखिबो। सैसा सरबैव वक्रतिर नयार्थ्य विभाव्यते जत्रय श्याम कविना कार्य कलंकारनया बिना अर्थात से कहउचंदी कोन ना आचार्य भामह से कहउचंदी वक्रति अर्थ रे कहउचंदी जे वक्रति होउची अलंकार रो प्रकाशिका शक्ति एहारी माध्यम रे अलंकार रो चमत्कार परिप्रकाश घटिताए अर्थात जहां हमें देखिले वक्रति आमे गोटे कथा को सीधा कहबानी आमे कोन करबा ना बंका 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 करकी डायरेक्ट जीवानी सही अर्थ को आमे सीधा गले पॉइंट रे जाई के पहुंच गले नुह आमे बांकी बांकी गले जाई के सही पॉइंट रे पहुंचले अर्थात ए जो बांक सब सृष्टि हैला एथिरे जो काव्य जो माने काव्य रस को पान करबा पई आग्रही थिबे से माने ए जगह रे सब रस पान कले नो कि एठी किछि रस पान कले काहे कि ना से बंका उक्ति रु ही से माने रसटा सठिक भाबरे पान करि पारंती सेथि पई कहउचंदी देखो कोन ना वक्रति हेउची अलंकार रो प्रकाशिका शक्ति जदि डायरेक्ट आमे गोटे शब्द को प्रकाश करि देले सेथिरे अलंकार रे भी कोनोसी गुण बहन करिबो नाही वक्रति रे भी कोनोसी मान रहिबो नाही जदि वक्रतिटा हैला ए अर्थ को देखिबा जदि वक्रतिटा हैला ताले सेठी कोन हबो ना अलंकार प्रकाश हेबो रस पान करि परिबा
ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳଙ୍କାରର ଚମତ୍କାରିତାଟା ପ୍ରକାଶ ହବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଭାମଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବାମନ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ବାମନ ବାମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ରୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାମହ। ରୀତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ପଢିବା ରୀତି ତମର ଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ଧ୍ୱନି କିଏ ନା ଭରତ ମୁନି ଧ୍ୱନି, ମନେ ରଖିବ ଏଟାକୁ। ଆଉ ହଉଛି କଣ, ସରି, ଧ୍ୱନି ହଉଛି କିଏ ନା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନି। ରସ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭରତ ମୁନି। ହେଲା, ଏତିକ ମନେ ରଖିଲ। ଆମର ବାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଆଗକୁ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ରୀତିର ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଯେହେତୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଅଳଙ୍କାର ବାବଦକୁ ନେଇକି ବାମନ କିଛି କହିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମେ ପଢିଲେ। ସେ ଜଣେ, ତେଣୁ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କିଏ ନା ବାମନ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଗ୍ରାହତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାମନ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ସ୍ୱକୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଳଙ୍କାର। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ବିନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ। ବିନା ଅଳଙ୍କାରରେ କେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନାରୀଟିଏ ହଉ ବା ସେ କାବ୍ୟ ହଉ। ତେଣୁ ବାମନଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି କଣ ନା କାବ୍ୟମ ଗ୍ରାହ୍ୟ ମାଳଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମାଳକାର। ଦୁଇଟା, এই ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆସିଲା ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତମାନେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ମାର୍କିଆ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା, ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା। ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଗୁଣ ବା ଯୋଉ ଧର୍ମ, ସେଟା ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର। କୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ନା ସେ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଅର୍ଥ। ଏମିତି ତମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାମନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରୁଦ୍ରଟ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ 66 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 66 ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା କିଛି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ଉପମା, ଶ୍ରେଷ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୁନ୍ତକ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାରବାଦର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ବକ୍ରତିବାଦୀ ଆଳଙ୍କାରିକ। ବକ୍ରତି କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲି ଟିକେ। ତ ସେଇ ଆଗକୁ ଯଦି ତମର ଟପିକରେ ଥିବା, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବକ୍ରତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମେ କୁନ୍ତକ ଲେଖିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କଟକାଦିବତ ସଭା ବିଷୟକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କୁହନ୍ତି କୁନ୍ତକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକି କଣ ଦେଖିବା, କଣ କୁହନ୍ତି ସେ। ଟିକେ ରୁହ। କୁନ୍ତକଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ନା କଣ ନା ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା, ଏଇ କୋଟେସନ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁନି ବେଶୀ ପ୍ରେସର କରିକି ମନେ ରଖିବ। ଯେତିକ ବି ମନେ ରହୁଛି 2ଟା କି 3ଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ସେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ନା ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶରୀରସ୍ୟ ସଭା ତିଶୟକାରିତ୍ୱାତ୍ତ ମୁଖ୍ୟତୟା ପଟକାଦିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତତେ ତତ୍କାରିତ୍ୱ ସାମାନ୍ୟ ଧୂପ ଚାରା ଧୂପ ମାଦିସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୁହନ୍ତି କଣ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ସେଠି ଶରୀରର ହାର କହିପାରିବା, କୁଣ୍ଡଳ କହିପାରିବା, ଯେତିକ ପ୍ରକାର ଆମର ଗହଣା ରହିଛି, ସେଇ ତା ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଶରୀରରେ। ସେଇଭଳି କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇଥିବା ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ତ? ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଟପିକ ଟା?
प्रॉब्लम नहीं साउंड रे किसी प्रॉब्लम होनी तो देखो कौन कहले ना अलंकार शब्द शरीरस सभातिशय कारित्वात्व मुख्यतया कटकादिष्णु वर्तते तत्कारित्व सामान्य धूप चारा धूप मादिषु जदि यार सरल भाषा बुझा एकदम गोटे लाइन ले जदि देखा जे कहती जे शरीर शोभा बढ़ाइबा पई जेभଳି भाବରେ अलंकार अछि जो कोई पर बाहर कानफुल इत्यादि इत्यादि जति अलंकार अछि सेटा शोभा बढ़ाई थाए ठीक से बड़ा कहउचंती काव्यर शोभा बढ़ाइबा पई मध्य से भଳି अलंकारटे अछि ठीक अछि तेणु कुंतक समकालीन ध्वनि संप्रदायर प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन मध्य काव्य मध्य अलंकार गुरुत्व को स्वीकार कर जाइछंती से जदियो ध्वनिवादी आलंकारिक थिले ये आनंदवर्धन तथापि काव्य मध्य अलंकार प्रयोग आवश्यकता निहित बोली मध्य से मत प्रदान करिसंती से हुंतु हमर ध्वनिवादी हेले मध्य से अलंकार रे मध्य किछि मत से देइथिले से अलंकार को चारुत्वर हेतु भाव विवेचना करिजाइछंती तेणु चारुत्व बा सौंदर्य अलंकार द्वारा संभव होइथाय बोली मध्य से कहिछंती कि सुंदर सौंदर्य द्वारा मध्य सौंदर्य अलंकार द्वारा मध्य संभव होइथाय बोली मध्य से मानिछंती तापर देखिबा कोन अछि ताको ग्रंथ जो अछि ध्वन्यालोक से सेथरे मध्य निजर मंतव्य प्रदान करिसंती अलंकार ही चारुत्व हेतु प्रसिद्ध अलंकारटा सौंदर्य पाई ही प्रसिद्ध हला अर्थात अलंकार काव्य रे प्रयुक्त होई चारुत्व सृष्टि करुवा जगु यह प्रसिद्ध लाभ करछि अर्थात अलंकार काव्य रे प्रयुक्त होई कि सौंदर्य सृष्टि करुवा जगु ही प्रसिद्ध लाभ करछि अलंकारटे अलंकार संपर्क रे मध्य व्यापक भाव आलोचना करि जाइथिबा अन्यतम पंडित होउचंती आचार्य मम्मट से मध्य मम्मट कोन कहउचंती देखिबा से मध्य तांकर काव्य प्रकाश ग्रंथ रे 60 ରୁ ऊर्ध्व अलंकार को वर्गीकरण करी से संपर्क अत्यंत सूक्ष्म भाव आलोचना करिसंती विभिन्न प्रकार जो माने रहिले हमर पंडित माने विभिन्न प्रकार मध्य मंतव्य देइछंती तेणु विभिन्न प्रकार मंतव्य को हमको पढ़िया पई पड़िबो मने बंध्य रखिया पई पड़िबो हैला कोउटा भी छाड़िबो नै जेतिक मने रहइबो दु तीनटा करके म कहूची त माने मने रख नहले हैरान होबो देखिबा से कहंती कोन के नम्र मम्मट मम्मट कहंती उपकुर्वंती तम संतम जेगो द्वारेण जातुचित हारा दिब दळंकारे दळ कारास्तेनु प्रासोपमा दया अर्थात जदि देखिबा यार सरल अर्थ से सो कहंती कोन ना आमे जो एठी देखो गोटे लेखा आइछि शब्दटे हारा दिब दळंकारा हार हैला हार जेमती कहआ जाइछि गळा रे पिंधा जाता गोटे मालाटे तो ठीक से भलिया हार द्वारा जेमती आम प्राण को आम शरीर को सौंदर्य प्रदान करि थाए से गोटे अलंकार नो कि सेटा जेमती शोभा प्रदान करूची ता पूर्वरु से कहउचंती कोन ना कवि कहउचंती जे से जो व्यक्ति माने रहिले जो गुणी व्यक्ति माने रहिले भलो गुणीमानी व्यक्ति माने रहिले सेमानकर जो उपकार सेमानकर जो व्यक्तित्व सेई मानकर हृदय रे सदा सर्वदा रही थाउ सेई गुण द्वारा सेमानकर शोभावर्धन हेउथाय एवं हार अलंकार परी जहाँ आम हृदय ऊपर पड़ी थाए सेमती सेई मानकर प्राण को मध्य ठीक से बेला से मानकर भलो कर्म भलो उपकार सेई मानकु मध्य सौंदर्य प्रदान करथे बा कहि परबा बाहर समाज रे से मानकु गुटे स्वतंत्र व्यक्तित्व भाव रे प्रतिष्ठा स्थापन कराइबारे सहायक होइथा तेणु कवि जयदेव स्वकीय चंद्रालेख ग्रंथ रे अलंकार को सॉरी कोन कहउछन देखा
ନା କବି ଜୟଦେବ ସ୍ୱକୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ अलंकारକୁ କାବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବେଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେଭଳି ଉଷ୍ଣତା ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଳଙ୍କାରିକତା ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଦେଖ, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ଟିକେ କଥା ହେଲେ ବେଶୀ ଜୋର କାଶ ଆସିଯାଉଛି। କିଏ ଆମର ଇଏ ଆସିଲେ ନା ଜୟଦେବ, ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅଙ୍ଗୀ କରଟିଜ କାବ୍ୟମ ଶବ୍ଦାର୍ଥା ବନଳକୃତି ଅସଂ ନ ମନ୍ୟତେ କସ୍ମାଦନୁଷ୍ମ ମନଳକୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରଳ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ତାଙ୍କର, ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ, ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଅଳଙ୍କାର ତାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ନହେଲେ ବିନା ଅଳଙ୍କାର କଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବଢିଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଯଦି କାବ୍ୟଟେ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାରଟେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କାବ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାମ କଣ କହିଥିଲେ ନା କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନା କରିଲେ ଆମର କିଏ, ଜୟଦେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟାକୁ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରର ପରିଭାଷା ନିରୂପଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ସଂସାରରେ ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ କରିଥାନ୍ତି। ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣତଃ ସଂସାରରେ ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ନାରୀ ମାନେ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରେମୀ, ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କବି କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦାର୍ଥୟ ସ୍ଥିର ଯେ ଧର୍ମା ସଭା ତିସାଇନ ରସାଦି ନୁପକୁର୍ବନ୍ତ ଲଙ୍କାରାସ୍ତେଗ ଦାଦିବତ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେବଳ କହିବାନି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ସଭା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା କାବ୍ୟର ସଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ରସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଣୟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଏହାକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜୟଦେବ କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ କଣ ନା ଅଳଙ୍କାରଟା ହଉଛି କାବ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମତ ଆସେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଳଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଯୁଗରେ ବା ଏହି କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଗଲା। କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏହି ଧାରାକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ଧାରଣ କରାଗଲା ବା ସବୁ ନିରୂପଣ କରାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ
आलंकारिक काव्य भाव में ग्रहण करागला से दृष्टिकोण जो देखा अलंकारवाद बा अलंकार तत्वर महत्व अतीव गुरुत्वपूर्ण तापर देखा आम कौन अच्छी संस्कृत काव्य जगत मध्य अलंकार प्रयोगर मुख्यतः स्वरूप हूँ कौन आनंद बोध सृष्टि करवा जेहेतु आम रस उत्पादन करती काव्यरू से गोटे आनंद बोध बोली कहीपर वस्तुत काव्य सहृदय जिते काव्य मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार संयोग घटी थाए घटी देखी था सेतेबेले तार चमत्कारिता और अर्थबोध काव्य पाठक मानस अपूर्व आनंद सृष्टि करते जेतेबेले काव्य सहृदय जितेबेले काव्य मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार संयोग घटी से देखते अनुभव करती हाँ ये काव्य अलंकार अच्छे जितेबेले से अलंकार रस को ग्रहण करते आनंद लाभ करते साधारणतः अलंकार मध्य जो चातुर्य संपादित होता है ताहा काव्य पाठक को एक भिन्न जगत को नहीं जाए देख जो मैंने कविता पाठ करुवे से माने एकदम गोटे अलग दुनिया रे थे से समय तुम जहाँ भी कह से शुणे तुम से समय पाखे नहीं जब किसी गोटे छाड़ी दियो पशु पशु को भी से शुणी पारे जापारे कहीं से एकदम मजी जाती से समय काव्य माध्यम और गोटे प्रकार आनंद बोधरे पाठक मान रसायनित करते काव्य गुड़िक अलंकारिक काव्य गुड़िक पाठक मान अर्थर गांभीर्य भाव भाव गंभीर करुवा एक उपादान हूँ कौन ना अलंकार एकदम तत्व भीतर को प्रवेश करती से रस उत्पादन करती काव्य सहृदय जितेबेले शब्द बा अर्थ माध्यम संयुक्त होता पदर गभीर अर्थ संपर्क अवगत हुए से मन भावर गंभीरता सृष्टि जितेबेले से शब्द को लक्ष्य करती एवं शब्द मध्य अर्थ को पाती एवं से अर्थर भावावेग को अनुभव करती सेतेबेले से गंभीरता को से लाभ करती गंभीरता को से अनुभव करि पारंती कारण पाठक जितेबेले सरल भली प्रतीत होता पद मध्य एक भिन्न अर्थ खोजी पाई थांती सेतेबेले ता स्वतः पाठक एक बौद्धिक चिंतन रे आत्मृत करि थाए हमटे सरल पाठटे पढुचंदी हमकु लागिला नाही ए पाठ भीतर किछु गोटे कौन ना गूढ़ अर्थ अच्छी तो सेतेबेले आमे कौन ना गोटे चिंता चेतना रे आमे बढ़ी जाती सेतेबेले कौन अच्छे आमे गोटे आमे पद्म बोली जितेबेले मन भीतर भाबी दियंती मु गोटे वर्ड कहली वर्तमान कौन गोटे शब्दटे कहली पद्म पद्म कहली माने तुम मन जाई पहुंची जीव कौटी ना पद्म फूल पाखरे पद्म फूलटी हो एमती हेइतबो लाल कलर हेइतबो किबा गोलापी कलर हेइतबो आसी जाउची बौद्धिक चिंतन एटा एकदम दूर जगत को पूरा चिंता चेतना हमर चली जाउची तो सेति बेले पाठकटीर बौद्धिक चिंतन रे सेते बेले आप्लुत होइथा जेते बेले कि गोटे शब्द मध्यरु अन्य को अर्थ को खोजी पाई थांती का माध्यम रे पाइबे ना अलंकार माध्यम रे पाइबे कवितारू तेणु काव्य मध्य रसपद सृष्टि करने क्षेत्र में अलंकार प्रमुख भूमिका रही है कवि विभिन्न प्रकार शब्द चातुरी सृष्टि मध्यम काव्य सहृदय हृदय अपूर्व रसपद जागृत कर दृष्टिकोण देखा जदि संस्कृत काव्य तत्व जगत में रसालंकार परिकल्पना रही अर्थात जो देखा काव्य मध्य जो अलंकार रस सृष्टि विशेष सहायता देखा जाए रसालंकार भाव में ग्रहण कराए अर्थात जो काव्य जो अलंकार चरित काव्य काव्य अलंकार रस को अनुभव करेंगे रसालंकार भाव में ग्रहण करेंगे विभिन्न अलंकारिक कवि साधारणतः उपमा रूपक शेष इत्यादि अलंकार माध्यम अपूर्व रस जागृत पूर्वक सहृदय हृदय आनंद सृष्टि करें तेणु सांगीतिकता और गीति धर्मिता अलंकार अन्यतम महत्वपूर्ण स्वरूप तेणु अलंकारिक कवि माने अनेक स्थल अनुप्रास आदि अलंकार माध्यम काव्य मध्य गीति धर्मिता सृष्टि करा एक मधुर संगीत धारा में पाठक मानस को भसाई नहीं थाए और अपूर्व भाव में तारल्य आनंदित करें महाकवि कहीपर कालिदास होगले श्रीहर्ष होगले जयदेव प्रमुख एमती अनेक गुड़े रही कविवृंद काव्य कविता मध्य अलंकार प्रयोग मध्यम गीति धर्मिता अनेक उदाहरण देखा जाए जहाँ थिला थीम गुड़िक आम पूर्व आलोचना करदे जी तुम दरकार परीक्षा है सब आलोचना करदे आउ जहाँ रहा थियोरी भाव में तुम मैंने आराम से बुझीपार बेस किसी कष्ट नहीं भावुची भल लगी क्लास टी जदि भल लगी निहाती भाव में कमेंट माध्यम जनइब जदि भल लगी निहाती आम सहित जोड़ी होगी रही आगु को आउरी भल भल टॉपिक अच्छी अलंकार बाबद आगु आउरी पढ़ा
बहुत ही भल टॉपिक एटा अलंकार आ रीति। आज क्लास टे केमिति लागला निहाती भाबरे जणे। ठीक अछि तो बस एटा थिला देखो तमर संज्ञा स्वरूप एटा तमर 5 मार्क का क्वेश्चन आसी हला। जदि तुमको मन रे खाली छोटिया प्रश्नटे आसीबो जे अलंकार कोन करे तुमरा 3 मार्क का क्वेश्चन पडुची। जदि परीक्षा आसी जीवो जे अलंकार कोन तमरे लिखिदेबो काव्यर शोभा वर्धन करूथिबा उपादान बा गुण को अलंकार कुहा जाय। से शोभा वर्धन करूथिबा उपादान गुण हेउची शब्द एवं अर्थ। बस बुझि परलो छोटिया टॉपिक टे थिला सपे एति करे मु सारिली। नेक्स्ट टॉपिक रे देखिबा हमर रीति सफर करे तापर अलंकार रीति को कंबाइन करी पड़िबा सेटा बेसी मजा लागबो हला। ठीक अछि एंड करबा भल लागिथिबो जदि क्लास टे निहाती जणैबो हला। आ पिला माने को कहिबो से माने जॉइन हे जिवे जल्दी जल्दी एना हमरा क्लास ऑफ होबनी हम रेगुलर एबे करबा जेहेतु मो देह टिके खराब हे गला। मु मंडे करथि क्लास मु त माने को देखिबो शेड्यूल करि देइथिली किंतु सडन मु ऑफ कली शेड्यूल टा बहुत देह खराब हे गला। 3-4 दिन पर एकदम जरूर रे मु पड़िली काम कर करली हला से पे तमर लेट हला। पिला माने को कहि देबो टिके जल्दी जॉइन हे जिवे जॉइन हे गला आ आगु को पढिबे वॉइस रे भी जानि परथिबो। ठीक अछि एंड करछि। थैंक यू समस्त को जहाँ जॉइन हेले तुम माने रहिली।